नमस्कार। सहकार्य, सहमति, समझदारी र सहअस्तित्वको प्रतीक कार्यक्रम सहयात्राको आजको श्रृंखलामा तपाईलाई स्वागत छ। म चन्दा घिमिरे। विकासमा साझेदारी र अधिकारका लागि पैरवी गर्ने सहयात्रा तपाईका हरेक सकारात्मक अभियानमा सहयात्री बन्न इच्छुक छ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न सामग्रीका साथै मुलुकको विकासमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिसँगको संवाद प्रस्तुत गर्दछौं। दर्शकवृन्द, कृषि प्रधान हाम्रो मुलुक खाद्य वस्तुमा परनिर्भर बन्नु परेको यथार्थलाई मनन गर्दा कृषिमा व्यावसायिकतामा कमी भएकै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। कृषिमा व्यावसायिकताको प्रसंग जोडिरहँदा जैविक मलले कृषिको व्यावसायिकतामा निर्वाह गर्ने भूमिका चर्चा गर्नु अत्यन्तै सान्दर्भिक देखिन्छ। हो दर्शकवृन्द, जैविक मलको प्रयोगले उत्पादकत्व वृद्धिका साथै माटोको उर्वर शक्तिलाई बचाइरहने कृषि वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ। तर यसरी कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने जैविक मल र यसको प्रयोगको चर्चा गरिरहँदा नेपालमा यस्तो किसिमको जैविक मल कहाँ उपलब्ध होला भनी जिज्ञासा राख्ने तमाम किसानका लागि खुशीको खबर छ। गुजवेल बायोटेक प्राली नामक एक निजी संस्थाले एसडीएस जर्मनी एवं अमेरिका तथा यूरोपको मापदण्ड अनुसार ए टेक्नोलोजी प्रयोग गरी उत्पादित जैविक मल पाउन अब उपरान्त विदेश धाउनुपर्ने बाध्यता टरेको छ। प्रस्तुत छ कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा गुजवेलले नेपालमा भित्राएको जैविक मलको प्रसंग समेटिएको एक सामग्री। नेपालको माटो सुहाउँदो मलको प्रयोग हुन नसक्दा निरन्तर उत्पादन घट्दै गएको छ। लामो समयदेखि माटो सुहाउँदो मलको खोजीमा लागेका नेपालीको लागि अब भने सहयोग पुग्ने देखिएको छ। गुजवेल बायोटेक प्रालीद्वारा एसडीएस जर्मनी एवं अमेरिका र युरोपको स्ट्यान्डर्ड बमोजिम ए टेक्नोलोजी प्रयोग गरी उत्पादित उत्पादन अब नेपालमा समेत भित्रिएको छ। गत सोमबार राजधानीमा गुजवेल बायोटेक प्रालीमा शक्ति स्टोर र चन्दा प्रोडक्सनको संयुक्त आयोजनामा जैविक मल भित्राइएको जानकारी गराइएको हो। सो मलको प्रचार प्रसारमा चन्दा प्रोडक्सनले सहयोग पुर्याउने दावी समेत गरेको छ। नेपालमा कृषि हरित क्रान्तिको सम्भाग सहयात्री गुजवेल ब्रान्डका जैविक मल उत्पादनहरू डीएपी, एनपीके, पोटास र अर्जुन नाम ब्रान्डका मलहरूको प्रचार प्रसार चन्दा प्रोडक्सनले सहयात्रीको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। गुजवेल बायोटेक प्रालीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक चिन्तन रजरीबाट उद्घाटन गरिएको हो। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक चिन्तन रजरीले यो जैविक मल रासायनिक मलको तुलनामा 8 गुणासम्म बढी उपयोगी हुने जानकारी गराउनुभयो। रजरीले जैविक मल नेपालको माटो सुहाउँदो भएको समेत दावी गर्नुभयो। जब हमारी एप्लीकेशन होती है पौधे के लिए जमीन में, तो विद इन हाफ एन आवर प्लांट विल गेट each and every element in directly available form. No need to degrade our any product. ये एक मेन एडवांटेजेस है, मेन डिफरेंस है केमिकल फर्टिलाइजर और हमारे बीच में। जहाँ पे 23 दिन लगते हैं, हमारे में आधा घंटा लगेगा। सेकंड, केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड ओनली 3 एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश. At the same time, plant need more than 16 types of elements. तो केमिकल देता है 3 एलिमेंट, प्लांट रिक्वायर 16 एलिमेंट। इन अवर each and every product we are providing all 16 element along with main 3 element. This is the major difference between that chemical fertilizer and our product. थुप्रै प्रकारका रासायनिक मलका कारण नेपाली जमिनको उर्वर शक्ति प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको यस्तो अवस्थामा यस प्रकारको जैविक मलको प्रयोगले जमिनको उर्वरा शक्ति नघटाउने कम्पनीको दावी छ। यस प्रकारको मलले बिरुवाको असामान्य विकासलाई रोक्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्ने, बिरुवालाई प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि टिकाइ राख्न मद्दत पुर्याउन सक्छ। भिन्न वातावरणको माटो, जलवायु क्षेत्रमा बिरुवामाथि कम्पनीद्वारा गरिएका विभिन्न प्रयोग र प्रदर्शनबाट फस्फोरस जराको विकासका लागि अति आवश्यक भएकाले मुख्य बिरुवा कपास, मुगफली, उखु, आलु, चिया, अदुवा, अलैची, लसुन, प्याज, खुर्सानी, जीरा एवं अन्य बालीहरू, गहुँ, दलहन, सब्जी आदिका लागि अत्यन्तै लाभदायी देखिने अनुसन्धानबाट पाइएको प्रमाण हो।
गुजवेल बायोटेकद्वारा उत्पादित डीएपी डाइरेक्ट अवलोकन फोर्स, एनपीके डाइरेक्ट अवलोकन एलपीके एवं डाइरेक्ट अवलोकन पोटासले बिरुवामा सर्वांगीण विकासका लागि अति आवश्यक नाइट्रोजन, फस्फोरस एवं पोटास बिरुवालाई 30 देखि 40 मिनेटसम्म उपलब्ध हुन्छ। यो मल बिरुवालाई प्राप्त गर्नका लागि जम्मा 20 देखि 22 मिनेटसम्म लाग्छ भने यसले बोट बिरुवालाई पोषक तत्व समेत प्रदान गर्ने देखिन्छ। बिरुवालाई अत्यावश्यक सल्फर, जिंक, लेह, कफर, बोरान, मोलिब्डेनम, म्याग्नेशियम जस्ता अत्यन्त आवश्यक तत्व पनि यसबाट उत्पादित उत्पादनमा हुने देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा महँगो रासायनिक मल प्रयोग गर्ने र त्यसको समेत लगानी उठाउन नसकेको नेपाली किसानका लागि वा मध्यम र न्यून वर्गीय किसानका लागि समेत अब राहत पुग्ने देखिन्छ, किनकि रासायनिक मलको तुलनामा केही हदसम्म यो मल सस्तो समेत रहेको छ। यो जैविक मल एउटा यस्तो मल हो जसले भोलिका दिनमा जुन हाम्रो जमिनको उर्वरा शक्तिलाई कमजोर बनाउँदै लगिरहेछ त्यसलाई पनि बचाउन मद्दत गर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। यो मल बिरुवाको जरा तथा हाँगाको विकासका लागि अति आवश्यक रूपमा प्राप्त फस्फोरसको नयाँ कोषको विकास गरी बिरुवाको समग्र विकासमा गति प्रदान गर्न सक्छ। यसले मलको बहुमुखी विकासका लागि आवश्यक हरेक पोषक तत्व स्वरूपमा उपलब्ध गराउने, पीएच एवं स्वरूपको अनुपात नियन्त्रित गरी जग्गाको उत्पादनलाई बढाउने, हरेक पोषक तत्व उपलब्ध हुने जुनसुकै मलमा एवं रासायनिक मल एवं कीटनाशकका साथ प्रयोग गर्न सकिने, जस्तोसुकै मौसममा पनि बिरुवालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने, जग्गाको क्षमताको उच्चतम प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने एवं फलको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउने हुँदा किसानलाई अत्याधिक फाइदा पुग्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। यो मल तत्त्वमा एनपीके सबैको साथसाथै सूक्ष्म तत्त्वहरू पनि छन् जसलाई चाहिँ बाली बिरुवालाई चाहिने सबै तत्त्वहरू यसमा वर्तमान छन् र हाम्रो बालीहरूलाई चाहिँ फस्टाउनको लागि र सफलतापूर्वक उत्पादनको लागि यो चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ। यो खासै महँगो पनि छैन र यो टाइममा पनि आइपुग्छ। यसको लागि अगाडि पनि हामी जाँच गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्ममा चाहिँ यो राम्रो नै पाइएको छ र यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नलाई कहीँ कुनै नोक्सान पनि छैन, कुनै खराबी पनि छैन। यसरी यो जैविक मलको प्रयोगमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा दिनरात किसानी गर्दा पनि हातमुख जोड्न समेत गाह्रो हुने नेपाली किसानका लागि अनुसन्धानात्मक मलको प्रयोगबाट भने पर्याप्त लाभ पुग्ने देखिएको छ, जसले नेपालीको जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र होइन, नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत कृषिको योगदान बढाउने देखिन्छ। सहकार्य, सहमति, समझदारी र सहअस्तित्वको खोजी गर्ने कार्यक्रम सहयात्रा तपाईसँग निरन्तर सहयात्रामा रहनेछ। अहिलेलाई छोटो विश्रामको पालो। कृषि, पर्यटन, जलस्रोतको विकासमा लगानी गरी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन लगानीको लागि हातेमालो गरौं। 5 स्टार इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली। फोन नम्बर 4410 इमेल ssi2017@yahoo.com। गुजवेल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेडले पहिलो पटक जैविक खेतीका लागि 100% 3 उत्कृष्ट पोषक तत्वहरू अब नेपालमा भित्राएको छ। गुजवेल डीएपी, गुजवेल एनपीके, गुजवेल पोटास। इच्छुक वितरकहरूका लागि सम्पर्क महाशक्ति स्टोर, मेची नगर 1, धुलाबारी, झापा। प्रोप्राइटर सजन कुमार गैल। फोन नम्बर 02356139 र 9842703848। दर्शकवृन्द, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सहयात्रामा। अबको खण्डमा बेला भएको छ सहयात्रा संवादको। दर्शकवृन्द, आजको सहयात्रा संवादमा नेपालमा गुजवेल बायोटेक नामक निजी संस्थाले भित्राएको जैविक मल सम्बन्धी संवाद प्रस्तुत गर्दैछौं। नेपाली कृषकका लागि अत्यन्त लाभदायक बन्ने अपेक्षा गरिएको यो जैविक मलले साँच्चै नेपाली कृषकका अपेक्षा पूरा गर्ला त?
नेपाली किसानले उक्त जैविक मल के कारणले ठिक छ भनी प्रयोग गर्ने त अनि वर्षेनी मल नपाएर हैरानी बेहोरिरहेका नेपाली किसानलाई सो जैविक मलले साँच्चै राहत मिल्ला त गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ। यिनै विविध जानकारी समेटेर गरिएको सहयात्रा संवादमा प्रस्तुत छ। यिनै विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको गुजवेल बायोटेक प्रणालीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक चिन्तन रजरीसँग गरिएको विशेष कुराकानी। Welcome to Mr. Rajani to Shahayatra TV program conducted by Chanda Production. Thank you, sir. As you are holding the post of Chief Managing Director of Gujwal Biotech Private Limited. And this Shahayatra program is basically focused on trade, tourism and culture of neighboring countries as well. And let's start the talk show regarding your products. Right. As we all know that the population is growing up worldwide and number of farmers going down gradually. Right. At this situation, your company has recently started and already operated your biotech product in Siliguri, India. What are the plannings your company is making to take the Nepalese fertilizer markets? So, a very good question. Let me tell you something about your Nepalese market. Yeah. Agriculture in Nepal GDP hold near about 1/3 market. Second, near about 80% people directly or indirectly involved in agriculture activities. This sector provide net employment of near about 66% of total population of Nepal. Means there is a huge market regarding our product. So it's a very good opportunity to Gujwal Biotech to start business in Nepalese market. Huge opportunities are there, huge demand is there, but supply is very low. Farmers have to depend on some informal trade, and that's why we want to use this problem as opportunity to launch our product in your Nepal markets. Thank you very much. And what are the main specialties of your company products? There are major 3 or 4 fertilizers there which have been used by farmers. First one is DAP, NPK, potash and urea. They are basic need of each and every crop and each and every farmer. Each and every crop require nitrogen, phosphorus and potash. But in current scenario, instead of providing direct element, we are providing the fertilizer in chemical form, like chemical DAP. Plant need phosphorus. Instead of giving phosphorus, companies and governments have to give diammonium phosphate. So conversion from diammonium phosphate to phosphorus, it takes near about 20 to 23 days. Rather than nitrogen, phosphorus and potash, plant also need calcium, magnesium, sulfur, near about 7 types of micronutrient, more than 25 types of amino acid. Our product is eco-friendly, approved by 3 governments, 3 international standards. First one is NPOP, ruled by Government of India. Second one is NOP, ruled by USA. And third one is EC. These standards are very important for current scenario regarding organic. As you earlier told that population is going up, pollution is going up, chemical residue harmful for the soil and soil fertility. So our product is vast beneficial for crop, for land and for environment. So these are the major benefit of our products. And in which forms your products are available in market? Sir, we are providing in granule as well as in liquid form. Both form. The packaging? Packaging 50 kg package. Same packaging we have. Chemical bags are giving in 50 kg. We are also providing our bag in 50 kg. Would you tell me why should Nepalese farmers buy your bioproducts instead of the traditional chemical fertilizers? See, farmers are already aware regarding disadvantages of chemical fertilizers. First one. Second, they also aware about
reduction of fertility of their soil. I have very good data regarding your Nepalese soil and soil condition. From 1975 to 2010, usage of chemical fertilizer is increased by 4 times. In comparison of that report, in comparison of usage of fertilizers, production is grown by just 2 times. Means farmers have to use day by day, they have to use more fertilizer, more chemical fertilizer, and production is going down. So it's directly effect on profitability of the farmer. If farmer will start using our products, first at the same price we are providing, same application method, same usage, but third one is we are providing additional 10 elements, 25 types of amino acid to the crop. Fourth one, we are not using any form of chemical. That's why there is no negative effect or adverse effect to the soil. So our product are also beneficial for soil, for microbial activity. It's a very important point, microbial activity. If in soil microbial activity tends to 0, then it's very harmful to the crop productivity. We are increasing this microbial activity into soil. So it's a indirectly advantage to the crop and soil productivity. Farmer will get more yield, more quality yield with the help of our product. Could you please tell me in which countries your products have been using? See, in India itself, in Pakistan, some African countries, we are exporting our product. And fourth one is this, your Nepal country, sir. And would you please elaborate your distribution channel and networks in Nepal? We have just started our marketing activities in Nepal. We having one importer in Japa, Dulabari, Mask store. We will be liable to look after all the activities regarding distribution channel in Nepal. We having near about 4 distributors are there in different 4 Anchal. Under the banner of that distributor in that Anchal, we having near about 7 to 8 distributors. So we are just starting our activities. Day by day, we are increasing our dealer distributor network in each and every area of your Nepal. Finally, Mr. Rajani, what do you advise to Nepalese farmers and consumers and agro-related authorities of government of Nepal as well? See, I want to just tell Nepali farmers and Nepali distribution person who are involved directly or indirectly in this business. Try to understand the basic need of farmer. Advise them what to do, what not to do. Advise them what to use, what not to use, and aware them regarding exact requirement of crop. It's a very useful and very meaningful thing that we have to guide farmers, because farmers are the main person on whom we are dependent regarding our food requirement. In Nepal, as I earlier told you, near about 80% of people are directly or indirectly involved in this thing. In Nepal, near about 1/3 GDP contributed by these industries. It's our major responsibility to guide the people, right thing to the people who are directly or indirectly involved in these things. I would like to tell something to your agriculture regulatory authorities, that they having only one standard regarding organic fertilizer. They are asking for 0.5% of phosphorus. Plant need near about 4% of phosphorus in available form. When any organic fertilizer which provide only 0.5% of phosphorus, it doesn't fulfill the requirement of the crop. So if farmer using some common organic fertilizer which have been sold in the market, commonly sold in the market, it doesn't fulfill the requirement of the crop. At the time production
goes down, and it's a major negative results of all these things. So I just would like to tell something to your regulatory authorities to just take some initiative and go beyond the line which you already decided in your performance. Okay, thank you, Mr. Rajani. Thank you. Thanks a lot. A life-size replica of the Titanic will become the centerpiece of a landlocked theme park in China, featuring a museum and a shipwreck simulation to give visitors a harrowing sense of the 1912 disaster. 1 week ago, the investor and local government in Sichuan held a press conference in Hong Kong to release some details on the huge project. I mean, they've made lots of movies in an entertaining way about every war that's happened in the history of mankind. It doesn't mean to say that you should go out and say you can't do that, and but if you by doing it you highlight for people the problems surrounding the event that you're actually focusing on by filming it or filming a recreation of it, then I think that's always going to be a good thing and a positive thing. It depends on how you treat it, and if you treat it positively, then positive things will happen. And I think this is a project that will be treat the disaster in 1912. The Chinese version of the unsinkable ship with a price tag of 1 billion yuan, $165 million, and an expected opening date in 2016 will build at least 1,500 kilometers from the nearest ocean in the southwestern province of Sichuan. The project aims to be more than a museum that replicates the ship and the 1997 movie that became a global hit. The simulation will allow hundreds of people at a time to feel what this shipwreck was like. It will let people experience water coming in by using sound and light effects. 泰坦尼克号上是可以坐，我们希望游客能在感受电影里面泰坦尼克的浪漫。里面估计可以有800多个房间吧，就晚上都会有。The massive and luxurious Titanic sank on April 15, 1912, during its maiden voyage from the English port of Southampton to New York, taking more than 1,500 lives with it. The 1997 movie, starring Leonardo DiCaprio and Kate Winslet, is the second highest grossing film on record after Avatar, bringing in nearly $2.2 billion worldwide. दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले गुजवेल बायोटेकले नेपालमा छिट्टै भित्र्याउन लागेको जैविक मल सम्बन्धी जानकारी दिने प्रयास गर्यौं। यस सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए हाम्रो इमेल ठेगानामा लेख्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना chandaproduction128@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सहयात्रामा तपाईको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरिरहेका छौं। हाम्रो कार्यक्रम हरेक मंगलबार साँझ 6:30 बजे र पुनः प्रसारण बुधबार बिहान 11:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। सहयात्राले सहकार्य, सहमति र समझदारी जब हुन्छ तब मात्र विकास सम्भव छ भन्ने मूल मर्ममा आफूलाई समाहित गरेको छ। हामी यही अभियानमा निरन्तर लागिरहनेछौं। आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिम सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।